हरे कृष्ण नमस्कार बंधुगण। घरे बसी सुंदर सुंदर मनोरम गप शुणापी जदि चाहती आज यही अनंत भक्ति सुधा चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु आ सुंदर सुंदर सुशिक्षा मध्य पांतु। पूर्व गप गुड़िक आशा करी आपण मैंने शुणिथिबे एवं मने मध्य थिबा आपण मानकर। आसंतु आज शुणिबा ब्रह्मांकर तीनी वरदान। कृष्णपुर ग्राम रे जणे राम बोली लोकटे बास करुथाए। तार आशा अभिलाष बहुत लोभ आ किभली शीघ्र कोटिपति होइजिवो धन लाभ करिवो सेई आशा। एई कथा चिंता करी बाटरे जाउचंती राम देखिदेले नारद मुनि। प्रणाम कले नारद मुनि को पचारिले, हे नारद मुनि मु कहार आराधना कले मु शीघ्र बरलाभ करि पारिबि। नारद मुनि बतैले, हे राम तुमे ब्रह्मांकर आराधना कर। राम ब्रह्मांकर आराधना पाई तपस्या बसीगले। किछि दिन तपस्या कला परे ब्रह्मा संतुष्ट हेले, आसी दर्शन देले एवं राम को कहले, हे राम वत्स उठ आ तुमे वर माग। राम उठी वर मागिया पाई प्रस्तुत। ब्रह्मा कहले, देख राम मु तीनोटी वर ही प्रदान करी, अधिका वर प्रदान करि पारिबि नाही। राम ठीक करी वर मागिया पाई आरंभ कला। प्रथम वर मागिला, हे ब्रह्मदेव मोर गोटे सुंदर घर हो जाऊ। द्वितीय वर माग। रामचंद्र द्वितीय वर मागिले, कहले मु सुंदरी मनोरमा स्त्री गोटे प्राप्त हुई। तापरे ब्रह्मदेव पचारे, राम तृतीय वरटीए माग। रामचंद्र टिके चिंता करी कहले, हे ब्रह्मदेव मते तृतीय वर दियंतु, मु जेते बेले मने करिबी आउ तीनोटी वर मागी पारिबी। वर दे चली गले। रामचंद्र घर को आसिले। आसिला परे तांकर सुंदर घर भी हो गला आ सुंदर स्त्री सहित बाहाघर भी हो गला। किंतु सदा सदा लोभ कामना वासना रे प्रपीड़ित हेले कौन हम। यही भाव में थाउ थाउ ताकू रोग शोक माड़ी बसिला। पुणी जाई ब्रह्मांकर आराधना कले, तपस्या कले। किछि दिन तपस्या करते ब्रह्मा संतुष्ट हेले, आसी पहुँची गले। कहले, राम कौन है ना मते वर प्रदान करंतु। ब्रह्मदेव कहले, मु वर प्रदान करिथिली जे। कहले, हे ब्रह्मदेव मोर 3 नंबर वर थिला जे मु जेतेबेले मने करिबी पुणी 3टी वर मागी पारिबी। आहा ब्रह्मदेव बड़ उड़ुआरे पड़ी गले, बड़ मुस्किल तो ये भली वर मागुथिबा व्यक्ति मु तो जगत रे देखी नाही। कहले, अच्छा ठीक अछि। ब्रह्मा तो उड़ारे पड़ी जाई कहले, ठीक अछि तुमे वर माग, मु किंतु सेही भली 3टी वर ही दे पारिबी, अधिका वर मु दे पारिबी नाही। कहले, ठीक कला। कहले, ठीक अछि ब्रह्मदेव प्रथम वर मते दियंतु जे मोर रोग शोक चली जाऊ। ब्रह्मा कहले, तथास्तु। कहले, द्वितीय वर माग। लोकटी द्वितीय वर मागिला। कहले, मोर चाकरीटीए हो जाऊ। ब्रह्मा कहले, तथास्तु। कहले, तुम पाई आ गोटे वर अछि, 3 नंबर वरटी मागि दियो। लोकटी पुणी कहला, हे ब्रह्मदेव मते 3 नंबर वर दियंतु, मु जेते बेले मने करिबी पुणी 3टी वर मागि पारिबी। बोले रामचंद्र की जय। ब्रह्मा बड़ ओडुआरे पड़गले, कौन करिबे। तथास्तु करिले। गले ब्रह्मलोक को चिंतार पड़गले, कौन करिबी एभली लोकन को पाई मु बड़ ओडुआरे पड़ जाउछि। से तो बारंबार आसीबो, 2टी वर नब, 3टी वर बेल को कहबो जे मु जेते बेले चाहिबी मु 3टी वर पुणी मागी पारिबी। सेते बेले किछि उपाय न पाई ब्रह्मा जाई पहुँचिले भगवान विष्णु को पाखरे। पतित पावन बना आउ केते बेलकु, भासी गली भव जले नाभ दिया कूलकु। पतित पावन बना आउ केते बेलकु। जाई ब्रह्मा भगवान विष्णु पाखरे पहुँची गले। विष्णुଙ୍କର गुणगान कले। विष्णु पचारे, कहीं आसिल ब्रह्मदेव।
ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଜଣକୁ ବର ଦେବାର କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ମାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ବର, ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରିବି ମୁଁ ପୁଣି 3ଟି ବର ମାଗିପାରିବି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ହେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ ସେ ଠିକ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଲୋକଟି ଯାଇ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କିଛି ହେବ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ବର ମାଗିବ, ତାର ତ ଏଇଭଳି ବର। ଭଗବାନ ସେପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମେ ଯାଅ ତାର କଣ୍ଠରେ ବସ। ଯାଇ ବସିଲେ, କଣ୍ଠରେ ବସିଲେ ରାମର। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିଲେ, ରାମ ବର ମାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଥରହର କାହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ବର ମାଗିଦେବ। କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗ ବତ୍ସ। ସେତେବେଳେ ରାମ ମାଗିଲା, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋର ଧର୍ମରେ ମତି ହଉ। ବ୍ରହ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, କହିଲେ ଓହୋ ବଞ୍ଚିଗଲି। କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗ ରାମ। କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲେ। କହିଲେ ବତ୍ସ, ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ବର ମାଗ, ତୁମ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ବର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୋ ମନରେ କାମନା ବାସନା ଉଦୟ ନ ହଉ ବୋଲି ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେଲେ, ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ, ରାମ ମଧ୍ୟ ବର ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋଭର ଆଉ ଆଶାର ଅଭିଳାଷର କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ଅତଏବ ଶାନ୍ତ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ, সকলেই ଶାନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାନ କରୁନା, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ। ଆମେ ଗାନ କରୁ, କିଛି ମାଗୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମାଗୁ। ଧନଂ ଦେହି, ଜନଂ ଦେହି, ରୂପଂ ଦେହି, ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି, ଆମେ ସବୁ ମାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଗାନ କରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ନ ଧନଂ ନ ଜନଂ ନ ସୁନ୍ଦରୀଂ କବିତାଂ ମା ଜଗଦୀଶ କାମେ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନିଶରେ ଭବତାତ୍ ଭକ୍ତିର ହେତୁ ଗୀତ ହି। ଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଭାବ, ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି, ବିପଦେ ମଧୁସୂଦନ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତୁମି ତ ମାରିବେ ଯାରେ, କେ ତାରେ ରାଖିତେ ପାରେ, ତବ ଇଚ୍ଛା ବସ ତ୍ରିଭୁବନ। एकमात्र भगवान रक्षा करिपारती समस्तଙ୍କୁ भगवान चरण शरणापन्न नेले ब्रह्मांक भली आमे शांति पाई परिबा आनंद रही परिबा एवं आमर समस्त विपद मध्य दूर चली जीव बोले वृंदावन चंद्र की जय। अतएव बंधुगण यदि भिडियोटी भल लगुए सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक शेयर करी अन्यर शनिवार सब कर दिंतु। हरे कृष्ण।